च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदु सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परमानंद देव के যেমন মাধবকে যেমন প্রণাম জানালাম, তেমনি দেবী পূজা সমাগত, মহামায়ার পূজা হবে, মাকেও আহ্বান করি। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। এই যে মায়ের বন্দনা, ঋষি চণ্ডীতে দেবতারা করেছেন, ঋষি করেছেন, মেধস ঋষি করেছেন, সেটা যেমন একটা পৌরাণিক আখ্যান, তেমনি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন একজন ব্রহ্মর্ষি সাধক, যার নাম শ্রী সত্যদেব। তিনি মায়ের পূজা করতেন, মৃন্ময়ী প্রতিমাকে জীবন্ত করেছিলেন। মাটির প্রতিমাকে পূজা করে তাদের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব।